Stocks natin guys. TCL air conditioners. Ayan yung mga OGT, JM Electronics. Mga idol, ang kinalan yung aircon, mga idol, on hand na to ha. Midea, TCL, split type, labunting initron mga idol, no? Alam mo sa GM Electronics, customer service delight. There is a so good Southern Leyte. Doon natin mga aircon mga idol, on hand Midea and TCL, on hand aircon. Okay? On hand ha, on hand na to ang atong aircon, Midea and TCL split type aircon. Ato natin available nga 1 horsepower and 1.5 horsepower mga idol. Available lang ya dire sa GM Electronics, so good Southern Leyte mga idol. Okay, Midea and TCL ang atong available on hand, pero daghan tag mga brand mga idol, pero sa karon on hand available. On the spot pwede na to outright nga ma-install mga idol. There is Barangay Zone 3 available sa Southern Leyte. Punta ka lang ninyo si Team Friends Baker also mga idol, no? And GM Family Video Cars mga idol. Initial stocks lang to guys at upcoming yung ibang stocks. Ito lang muna kasi ito yung this season. Meron tayo. Anong piraso? Meron pa rin sa Nippon. Meron yung 4 piraso.